কেমন কাগুনি কাকু को सा देन सा ये ठंडा हो जे ये भतीजा सामान है तुमके देन अच्छा माला बनाए को दित्ती बनाई सुंदर करी बनाई दित्ती ये भतीजा हाँ तो सुंदर करी बनाई दिसी क्या सुंदर करी बनाई दिसी खा सुंदर करी बनाई दिसी खाई लो सुंदर करी एकदम बाला करी बनाई दिसी বুঝিস নি কাস্টমার নাই বুঝিস কাস্টমার নাই একা কাস্টমার কম কাস্টমার নাই বেচা কিনি নাই আজ তুই আইছত বুঝিস নি আর কিছু খাইতে দিস না আর খাইতে না কিছু কে দে দে लॉर ये तू किए दिस टिया सांप का 20 टे तो सुंदर করে সাবান আছে তুই এর তো 5 टे এটা তুই কথা কস बड़ा हंसते सदा हंसते বড় তুই টিয়া দি যা 20 টা দি যা 20 টা দি যা তুই বড় বেশি বক বকাত বড় তোর হাসতে না দিতা না এত সুন্দর করে ঠান্ডা দিলাম দেখ বড় এত সুন্দর করে আবার কথা ছুটি আই দিতা না ও এত সুন্দর করে সাবান আছে তুই এর টিয়া নদী কোনায় যাস